respected zonal education OD जनाब अब्दुल करीम पलौट साहब, हमारे BMS बडगांव से आए हुए टीचर फोरम के प्रेसिडेंट मिस्टर नसीर अहमद मीर साहब, हमारे सीनियर असिस्टेंट मोहतरम यासीन साहब, हमारे जूनियर असिस्टेंट मोहतरम शौकत साहब, मिडिल स्कूल चुरुंडा के हेड मास्टर मिस्टर मीर साहब, बाकी मिडिल स्कूल के टीचर हजरात, हमारे यहाँ गांव के आए हुए इस मोहल्ले के बुजुर्ग ख़वातीन, हमारे पोस्ट कमांडर साहब, इनके हमरा जो हैं सब, आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, आदाब, जय हिंद। मैं तमाम हजरात का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता चाहता हूँ। आपने स्कूल के बच्चों की तरफ से, आपने मोहल्ले के लोगों की तरफ से, आपने गांव की तरफ से, जडीर साहब ने सब कुछ यहाँ रखा और मोहतरम नसीर साहब ने ज़्यादा ही कुछ तारीफ कर दी, लेकिन बहुत कुछ सही भी थी। मैं जडीर साहब को एक बार फिर मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि यहाँ चुरुंडा की सरजमीन पर ये पहले जडियो हैं जिन्होंने लालुमार स्कूल में तशरीफ रखी और यहाँ इस स्कूल का आगाज़ किया, इस महफिल को रौनक बख्शी। और नसीर साहब ने वो भी कहा था कि वाकई ये स्कूल, इसमें कोई शक नहीं था यहाँ पे स्कूल नहीं होता, क्योंकि मैं अपनी तारीफ नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन अब थोड़ा बोलना पड़ गया कि कॉपरेट हर जगह में, ये सबको पता है, कॉपरेशन नहीं होता है। ये कॉपरेशन करना बड़ा मुश्किल होता है, छोटे बच्चे हैं, इनको संभालना बड़ा मुश्किल होता है। मैं सर जहीर साहब में 2004 में यहाँ पे EV यानी एजुकेशन वॉलंटियर तैनात हुआ और ये EGS सेंटर, जबकि यहाँ 3 सेंटर थे, 2 बंद हो चुके हैं, तो ये सेंटर 26 जून 2008 में अपग्रेड होकर प्राइमरी स्कूल बना। तो मैं इली रहा 1000 पे, या 2004 से 2018 तक मैंने 1000 पे यहाँ ड्यूटी दी। मैंने अपनी ड्यूटी एग्जाम दी, इसमें बहुत सारी कोताही होंगी, मैं अपनी तारीफ नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन आप खुद ही पता है कि 1000 पे मैंने ड्यूटी दी। और 2018 के बाद 18, 19, 20, 21, 22 तक 3000, और उसके बाद अल्लाह का ये लाख लाख शुक्र है, तो मुझे भी एक टीचर का मौका मिला, यानी मैं 2022 में टीचर बना। इससे पहले मैं अपने आप को टीचर नहीं समझता था, लेकिन अल्लाह की रज़ा के लिए मैं यहाँ काम करता था कि मुझे मेरा अल्लाह देता है। यहाँ आज तक कोई जोनल एजुकेशन ऑफिसर नहीं आया, हाँ, हत्ता कि वली मोहम्मद साहब एक्स पुरानी जोनल एजुकेशन साहब, एक बार वो उस वक्त जोनल एजुकेशन नहीं ऑफिसर नहीं थे, तो एज ए वो एक ऐसे के तहत वो यहाँ आए थे। और उसके बाद यहाँ पर एक टीम आई थी, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उसमें एक सीनियर लेक्चरर साहिबान थे, रशीद भट्ट साहब, उनके हमरा एक टीम थी। तो उन्होंने जब मुझे यहाँ देखा, बच्चों को देखा, सब चीज़ देखी, तो अभी मेरे ख्याल में साहब भी देखेंगे, वो लास्ट बुक पर थोड़ा सा इंटर किया था। तो उसके बाद उस रशीद साहब ने मेरी बहुत हेल्प की, मुझे डायरेक्शन ऑफिस तक पहुँचाया, मेरी वहाँ पे बहुत हेल्प की गई। तो अल्लाह का शुक्र है, तो फिर मैं यहाँ उनकी मदद से मेरा ये ज़रिया आगे बढ़ता गया। उसके बाद मैं ज़्यादातर यहाँ जडी साहब ने जो खूब कहा, हमारे जो ये SDM साहब थे, खासकर मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि यहाँ किसी की आवाज़ कोई सुनने के लिए नहीं होती, यहाँ कोई आवाज़ नहीं होती, इतना कोई सुनता था। इस जगह में स्कूल बनना बहुत ही दुश्वार था, इसमें कोई शक नहीं था कि यहाँ स्कूल बनता। और मैं भी यहाँ तंग आकर, अब मैं क्या बताऊँ, नहीं बताना चाहता हूँ, तो मैं भी तंग आ चुका था। मैं रिज़ाइन देने के लिए गया था, यहाँ मैं रिज़ाइन लिख कर मैं यहाँ पे छोड़ गया था। फिर मुझे एक दफ़ा एक साहिबान ने, हमारे एक टीचर साहिबान ने
ریزائن بھی دیا تھا کہ آپ اسکول کو چھوڑ دو کہیں چلے جاؤ. تو پھر ہم نے جب اسٹریٹ کا رخ کیا تو اس کے بعد ایک مہینہ یہ اسکول بند رہا. تو اس وقت جب ہمارے پاس وہ ٹیچر صاحبان آئے, کہا جی یہ لو آپ کو ڈس انگیج آرڈر ہے, تو میں نے دیکھا وہ فل اسٹیٹ تھا. میں نے کہا سر آزم, جب آزم دیا میں کاٹے گا سے جیب میں لکھا, میں نے کہا انا للہ انا الیہ راجعون, لڑکوں کو بھیج دیا. ایک مہینے کے بعد پھر ہمیں یہ اسکول کھولنا پڑا. تو پھر میں یہاں پہ آ گیا. میں نے اپنا منصب یہ سمجھا کہ میں اگر یہاں پہ والنٹیئر ہوں تو مجھے والنٹیئر اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا چاہیے. مجھ سے جو ہو سکا میں نے اپنی طرف سے اللہ کی رضا کے لیے بچوں کو پہنچانا چاہا جہاں تک میرا بس چلا. تو میری زیڈیو صاحبان سے یہ ریکویسٹ رہے گی کہ آگے یہاں بہت ساری مشکل ہے. یہ لاسٹ بارڈر پہ یہ ہمارے آدمی اونر صاحب بھی ہیں. تو یہاں یہ سکول ہے, اس سکول میں بہت ساری دقتیں ہیں. یہاں پہ باتھ روم کی پرابلم ہے. یہاں پیچھے سے ایک دیوار آ رہی جو اس کو بلڈنگ کو خطرہ ہے, کل یہ بلڈنگ ٹوٹنے کا خطرہ ہے. یہاں ریٹیننگ وال ہو, اس کو باؤنڈری وال ہو, اور کیچڑ شیڈ وغیرہ یہ کیونکہ یہ الگ سکول ہے, ایک نیچے ہے. تو یہاں پہ یہ میری بہت منع اپیل ہوگی زیڈیو صاحب سے کہ اس کو اللہ کی رضا کے لیے کمپلیٹ کیا جائے اور یہاں پہ دیا جائے. باقی میں ہمارے جو یہاں پہ موجود نہیں ہے ٹھیکیدار صاحب فردوس صاحب, میں ان کا بھی تہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اس نے کوئی 8 ٹھیکیدار یہاں پہ کسی نے ٹینڈر نہیں ڈالا. لاسٹ رات کے 11:30 بجے ایک بات ہوئی کہ میں نے کہا اللہ پر بھروسہ رکھ کے آپ ڈال دو. اس نے یہاں پہ ٹینڈر ڈالا. واقعی وہ سپر پاور ہے. جب ہوا نہیں پہنچتا ہے, ایگل نہیں پہنچتی ہے, وہاں پر وہ پہنچتے ہیں. تو انہوں نے آ کے یہ کام کیا, بہت اچھا کام کیا ہے دور دراز فار فلنگ ایریا میں. تو میں ان کا بھی تہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. میں ایک بار پھر آپ سب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. آپ یہاں آئے, آپ سب نے یہاں پہ کوآپریٹ کیا. ہمارے مڈل اسکول کے ٹیچر صاحبان, باقی ہمارے یہاں کے محلے کے گاؤں کے آئے ہوئے لوگ, اور ان پیارے بچوں نے یہاں پہ جو پروگرام کیے وہ تو آپ کے سامنے دیکھے. لیکن میں پھر یہ ریکویسٹ کروں گا کہ زیڈیو صاحب پھر یہاں آئیں گے اور اس اسکول کا خاص کر خیال رکھیں گے, کیونکہ یہ سکول چنڈا کی جڑوں میں ہے, سب سے نیچے لاسٹ بارڈر پہ یہ سکول ہے. میں ایک بار پھر آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ حافظ, السلام علیکم.